Hello guys, another dinner. Yan, meron tayong fish fillet breaded at saka mixed vegetable. At meron tayong beef tongue stew. Yan guys, malapit na yan guys. Malapit na lumabot yan. Yan, meron din tayong mashed potato. Yan ang partner guys. Ayan, meron na naman tayo guys na ano guys oh. Potato na naman guys. At saka mixed vegetable. Yan. At saka meron tayong ano guys oh. Tongue stew. Beef tongue. Yan guys, yan ang ano, dinner ng mga alaga natin. Hello guys. Yan guys oh. Late dinner na naman to. Meron tayong ano guys, mashed potato. Saka ano guys oh, mixed vegetable. Green. Yan ang gusto nila guys. Basta mixed vegetable, masaya na yan sila. Saka meron tayong tongue stew. Yan guys oh. Lambot yan. Kaya that's it na. Unang subo. Ayan guys, unang subo sa inyo na to. Siyempre sa akin din. Nice. Yum. Dila ng ano guys, ng dragon. Beef tongue. Lambot. Patatas is life. Vegetable guys ha. Tangali nila guys, mixed vegetable. Dinner, mixed vegetable pa rin. Ang gusto nila, bigay natin. Ano guys oh? Beef tongue guys. Uy! Nahulog. Sayang yun. Wala bangan sigod. Wala naman kami mismas sa ano, tab-taban. Laban lang. Para sa kinabukasan ng bayan. Gusto ko na ito guys. Dalawang scoop na ano, mashed potato. Saka ano, iba-ibang veggie. Stir fry broccoli. Bye-bye. Bukas naman.